अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, वेलकम टू द चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं हनीन यूसुफ की होम गर्ल निम्रा अहमद की कलम से। बाबे अव्वल, होम गर्ल क्या होती है। मेरा नाम हनीन यूसुफ है और मैं एक आम लड़की हूँ। एक ज़माने में मैं खुद को ख़ास लड़की समझा करती थी, लेकिन फिर मुझे ज़िंदगी ने ये समझाया कि आम होने का लुत्फ़ अलग है। अब मुझे आम रहना अच्छा लगता है और अब मुझे हर वो काम पसंद है जिसके बारे में मैं आजकल के दानिश्वर कहते हैं कि वो आम लड़कियों के काम है। मेरे बड़े अब्बा को तो आप जानते ही होंगे। उन्होंने मुझे सुघर लड़की की तारीफ समझाई थी। सुघर लड़की यानी कि होम गर्ल भाई। लेकिन होम गर्ल आखिर होती क्या है? लोगों का नज़रिया इसके बारे में मुझसे मुख्तलिफ है। मैं अगर किसी से पूछूं कि सुगर लड़की कौन होती है तो जवाब मिलेगा, वो जो मेहमानों के आते ही झटपट काबली पुलाव और कोफ्ते बना ले, जो 10 किस्म की चटनियाँ और मुरब्बे बनाना जानती हो और लच्छेदार पराठे बनाना तो उसके बाएं हाथ का खेल हो। क्या ये होम गर्ल होती है? नहीं, ऐसी लड़की होम शेफ होती है और ये उसका खास टैलेंट है। हर कोई होम शेफ नहीं बन सकता, लेकिन होम गर्ल हर लड़की को बनने की कोशिश ज़रूर करनी चाहिए। मगर लोग होम गर्ल किस को समझते हैं? वो जो हर किस्म की सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ करना जानती हो, अपने कपड़े तक खुद सी लेती हो? नहीं, वो तो होम डिज़ाइनर होती है और ये एक अलग टैलेंट है। हो सकता है कि होम शेफ या होम डिज़ाइनर अपने अपने टैलेंट के साथ होम गर्ल भी हो, लेकिन हो सकता है कि वो होम गर्ल बिल्कुल ना हो। वो किचन में 3 खाने बनाने के बाद फैलावा समेटने का फ़न ना जानती हो। वो आलू के कतले तो महारत से काट लेती हैं, लेकिन उन्हें ये एहसास ना हो कि लहसुन काटने वाली छुरी से सेब नहीं काटना। वो नए कपड़े तो सी लें, लेकिन उस पे लगे टूटे हुए धागे झाड़ना भूल जाएं। लेकिन हो सकता है कि अपनी कुकिंग और सिलाई कढ़ाई के टैलेंट के साथ साथ वो सुघड़ भी हों। ऐसी लड़कियां तो भाई बहुत खास होती हैं, जिसको सब आता हो। लेकिन मैं खास नहीं हूँ। मैं रूटीन के 2-4 खानों के अलावा कुछ खास बनाना नहीं जानती। मैं कोई कुकिंग, बेकिंग या सिलाई कढ़ाई की माहिर लड़की नहीं हूँ। ना ही मेरी किताब दादी जान के 150 टोटकों की किताब है। मेरी ये किताब इंटीरियर डिज़ाइनिंग की इंटीरियर डेकोरेटिंग की किताब भी नहीं है। घर को सजाने का बाब सिर्फ इस किताब का एक छोटा हिस्सा है। उस किताब को अगर आप इसलिए पढ़ रही हैं कि आपको अपना कमरा सजाने में मदद मिले, तो आप गलती पे हैं। मेरी ये किताब मेरे सफ़र की कहानी है। मैंने एक नाजुक सी लड़की से होम गर्ल बनने का सफ़र कैसे और उस सफ़र में क्या सीखा। क्योंकि होम गर्ल बनना कोई टैलेंट नहीं है, ना ही ये कोई ऑप्शन है कि जिसका जी चाहे वो बन जाए, जिसका जी चाहे वो ना बने। लड़की चाहे अमेरिका में रहती हो, चाहे पाकिस्तान में, उसे वो सब आना चाहिए जो इस किताब में बताया जा रहा है। ये सब माएँ सिखाया करती हैं, मगर अक्सर लड़कियां समझती हैं कि उन्हें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। ये आम लड़कियों के करने के काम है। हाँ, तो फिर ठीक है, मैं आम लड़की ही सही, लेकिन कोई आम काम सीखे बगैर ख़ास काम कैसे कर सकता है? अगर आप में से भी कोई वानबी चार्ली फेमिनिस्ट है, तो वो शायद कहे कि ये काम सिर्फ लड़कियां क्यों सीखें, लड़कों को ये काम क्यों नहीं आने चाहिए। तो मेरा जवाब ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सब काम अपने हाथ से किया करते थे। ये सारे काम लड़कों को भी सीखने चाहिए,
مگر ان کو یہ کام نہ ان کے باپ سکھائیں گے نہ ان کے بھائی، بڑی بہنوں اور ماؤں کو ہی انہیں یہ سب سکھانا پڑے گا۔ اس لیے ابھی ان کی فکر نہ کریں، پہلے خود سیکھیں، پھر اپنے بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو سکھائیے گا۔ میں ایسے لوگوں کو جعلی فیمنسٹ اس لیے کہتی ہوں کیونکہ فیمنزم یہ نہیں ہوتا۔ میں خود اندر سے ایک فیمنسٹ ہوں اور میں سمجھتی ہوں کہ ہماری نازک لڑکیاں ایسے بہت سے کام جو صرف بھائیوں یا ڈرائیور چچا سے لینے کے لیے چھوڑ دیا کرتی ہیں، وہ انہیں خود کرنے آنے چاہیے۔ اصل فیمنسٹ ہونا ہی یہی ہے کہ کسی کے لیے مردوں کی محتاجی نہ ہو۔ اصل فیمنسٹ ہونا ہی یہی ہے کہ کسی کام کے لیے مردوں کی محتاجی نہ ہو۔ آپ جسمانی اور ذہنی لحاظ سے اتنی مضبوط ہوں کہ اپنے کام خود کر لیا کریں۔ اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ لڑکیوں کو ایسی کتابیں پڑھتے وقت یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ کیوں ہمارے اوپر یہ سیکھنا لازم کیوں ہے، لڑکی کیوں نہ سیکھیں۔ یہ مائنڈ سیٹ لے کر چلیں گی تو کبھی اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گی۔ دوسروں کی فکر کرنے کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو اپنے بارے میں سوچنا ہے کہ میں کیسے خود کو بہتر بنا سکتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خاندان میں ہونے والی خوشی غمی کے موقعوں پہ کچھ لڑکیاں ہر چیز میں آگے آگے ہوتی ہیں۔ وہ پوری ذمہ داری سے سارے انتظامات سنبھال رہی ہوتی ہیں، اور کچھ لڑکیاں اپنے موبائل فونز پہ لگی کرسیوں پہ بیٹھی ہوتی ہیں۔ خاندان کے بڑے کن لڑکیوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ وہ اہم کاموں کی ذمہ داری کس کو سونپتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، اور بڑوں کے کاموں کا اہل ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے۔ شاید آج کل کے منفی ذہن کے لوگ آپ کو یہ بتائیں کہ لڑکیوں کو کس کی نوکرانی بننے کی ضرورت نہیں ہوتی وغیرہ وغیرہ، لیکن مجھ سے پوچھیں تو خاندان اور سسرال میں اپنی جگہ بنانے کے لیے محنت اور ریاضت کرنی پڑتی ہے۔ گھر ایسے ہی نہیں بن جاتے، ہماری ماؤں نے ایسے ہی نہیں ہمیں پال کے بڑا کر لیا۔ بہت سے لوگوں کی نہ چاہ کے بھی خدمت کرنی پڑتی ہے، اور تب کہیں جا کے ان خدمتوں کے اجر ملتے ہیں، ورنہ صبر اور ریاضت کے اجر کی خوشخبریاں نہ سنائی گئی ہوتی۔ اپنے گھروں کو جنت بنانے کے لیے مشقت کرنی ہوتی ہے، اور یہ محنت ہوم گرل کے کرنے والے بنیادی کام سیکھے بغیر نہیں کی جا سکتے۔ اور ہوم گرل بننے کا آغاز اپنے آپ سے کرنا پڑتا ہے۔ سب سے پہلے خود اپنا لائف سٹائل بدلنا پڑتا ہے۔ میں بھی اپنے سفر کا آغاز اپنے آپ سے ہی کرنے جا رہی ہوں۔ اوکے لسنرز، یہ ہمارا ایپیسوڈ یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔